Bun e benyi shi Genèse na kwanoro. Moïse raga Genèse na kwanrere enye nbanu sinai en gbadan bon retoro wunoro agbon 1513 et le bresora chuse ke hum Moïse agbon 1593 et le bresora chuse nkachi ofo agbaro ein mimiro a nenero ren e wesa la habu nkpa kachi ren nu Israël folen chocho non raga bib na ko ni piden kelele Pentateuque nu non nkpa raga Job na kwan le sume brongoran le Arichi non nkpa raga sume brongoran jinkpon les Genèse chino le inyebu pie inyebu baoro Genèse na kwane ya nye o forun le e shipatan le baoro pa ya nye o fobabu ba shipatan ye ale ngiki bose huoro na kwantone pa ya linye Israël maen baoro ale nye ke banyon chi Egypte ono romi chou Joseph romi chi agbon 1657 le bresora chuse oro bruno nu Genèse na kwanoro Orun pon le anyon le e yalin ye fuba bo chibi fre lonhun o kelele michin baba shpatanye ale ngiki bose huoro ale ye no bo yikpe pidele yiro piden le Adam le evle ofo hekel ko kebe shishi patan kebe bashi anana hune sakpa ba kelingbenyi oro arenro oro vin po jeje ev ale rewu forewu Adam se che evro ne fumlo Munton kase la kwalero le shinye. Oro lon honoro. Wawa pupunele ke chichingiki o ke nene yirobo. Jeln ke hun kele ngikin kele yiki gbo wawe gbo. Ke kwale akpanigo. Abele bu shibo main oro ofo he ko na le miji gbo be no ale be poso abele reposhi. Ese noe ye ofo ofo he ko belemberu. Ale ni shikwale no pien fere le be ucha. Oro inele inenkpon lego. Ele wuye mji gbon be non rerin ngiki le leon kele on chacha gbonpo ale ngiki be jifu yoe hunwo. Ese ofo bibi ye ngiki be gbagbashi e hunwo shipatan poro. Oro wu ofo chocho kelmbonoro o wo monpo yiara. Oro nenkpo mishu ebranjo nin ehe Abraham non le ntejiro gbonjo. Oro ne anyunoro Abraham no la hogbo kelele Abraham no Jova heko be on michinkpo michiro obosun be kachi otu gbonpo oronro ofoba e ronoro e yongi ki fanga henshi Oro ne oninoro ofo he Abraham ko be pe oforun ale be nyi fene nele yimbu ale naose ofo heko ehon fobosun be banuena enyu mu jontenwu Genèse na kwano e yel Bible mborun ole shibon Jova ale be mimi main pouin ale ye na ba ro shiban busun ko ba mimi enoro ele bunun raralo ngikile shpatan le beshu busun ton le oduman ba din le ke herjo ba shepidaro Genèse oro are abe ononinro Révélation na kwane yanye busun ton be ba pro orovi piden le satan oroshi ale ye be ba le shion ke herjo ba shin Beba fe ngikin ke wo forin pou. Oro ne nya konoro. Jova kpusu Sodom le Gomor le onshi. Ale ono no kele se yun le. No kele se hepopubu botete. Oro ebranjan nyonoro. Jova he Abraham ye beboje Isaac e yinte lo. Ese iye Abraham nya be Isaac nche Jova rieshi. Yon nkaraga Abraham ro. Busun no he ko na ungbenyi bonjo. Oro ebranjan le mebe shobruno ro. Ehe Isaac le jenta Jacob le Esaïe le. Ale Jacob je ikpendi Joseph nle jo ayoro hen. Isaac yo Jacob shi. O Jacob kapyo yo yepi padam aram onoro. Bodouan, Jacob le, Rachel le, Léa le, ale ke dumandi ganyu, Zilpa le, Bilalen, ke hon gel fanga hen, gele yikbe nenkponu ke loro. Jacob pie yon yi Canaan, Jova pete yi le Israël. Yo, Rachel hon Jacob je yikbe enanyu ron. Oro ebrasaji lon haren beshu ebrana jinkponoro. Jacob je Joseph no o agbon lon haren. Non jel vedi Joseph kachi piti farne edi duma pharaon renyi gbon kanga
Petit frère Yann vient ye ne le Joseph Lebere et c'est Joseph Radiso. Ni dimpufu Joseph Senye, Joseph vient ye be Djabutu. Or que ni Joseph l'était. Joseph or agbo e brasa, non téléphone ebise. Au fond wawechelen boka Joseph or sekbagba faron mlan kinshi. Or Joseph pied téléphone so, or que ne ba Egypte gouvernement don gbenye. Oro brana janyu be sho brana jilon hware no Joseph le o shikwa gen le panu anpo o shikwa gen le so Egypte yo hu fe aforomene Oro brana jinya kon he jono Jacob hebashi jele yikbene le sen ale be gboronjo Jida shikwa no ro boson ke he jo bashin ba pioroso boson tono le shilon gikipo be wuren ale ineka Genèse na kwan Ewu ye ke bagbagba bun se miam mainu ronshi. Ewu bunu rogu aren ke die chele la hogbon ke ba ye ofuan inye ofo ba yo klishi. Ekpa wun ye ofo baba ro krisnin le ofo shiba blingbinoro. Ele jono ne heba she aren konte jin sen beba shun. Bune benyi shi exode na kwanoro. Israël jikini piégit boso agbon ko sase o Moïse exode na kwa sine an gbadan bon retoro un agbon 1512 le breso rachuse exode na kwa ne hebun jikile pieye Joseph Baro agbon 1657 le breso rachuse menchu ye ke bale tabernacle na agbon 1512 le breso rachuse un chibinton nomo agbon ya umo brana joni exode na kwa ne heli ye Jova ba cha Israël jikini piéji kanga ro jipgbo Inye ne ba okolo mule ma nkpo. Alen ye ne ba yakli ye kebe ba sonono le. Oro brando no exode na kwanoro. Oro nkpo noro. Ele wuye Israel njikinu ke kachi njiki fanga hemesero. Buntonu shufaran rupu onu lo ke kachi kangane ke ditu makpek petite. Oro anyome be shwale ne he chibene ke hon Moïse nu jole. Chibene faran jayi wonu bo Moïse le omwe genu jole. Ale chibin Moïse jakpa yi madian onu ronu jole. No ne Egypte no shi ebrepie na Helen. Agbon fanga hembe sasen. Jova he Moïse ko be lo Israel jikin be piégit boso. Oro lo hwar me bu shwe nenu ron. Moïse bu aron le be le pishata. Moïse ro aron he faran ki fanga hen ko. Be nya Israel jikin shi le kebe yi. E se faran radiso. Butonu lo Jova se avye le ne Egypte onoro. No lo nil jibonu kachimpia. No lo ruke parashi onu pouro. No pa lo bwa so hen fe domene ke kenjikle ne pele pouse. Oro ne anyonoro. Ofo so chamichi fet neshi. No pa se ave le nerone la fejin. Gerimne lo pouke wuro. Faran gene soro. No rao se le bon. A imba gbo henye. Yono no wo Israel jikini pieji no onoro. Oro ne are noro. Ele wuye ngbu Jova bo ha ogbonu fo yeru ne mimion jikina orugbon ne bo la gbon ne gbe yeru ne mimikela ale be chakelo oro ne alele ene onin lero ele wuye kekero faran so Israel jikinare e se Jova lo mijin ka kawati faran le osun jarne leshi ke rijime ke ro yon Moïse le Israel jikin le ti korane ke Jova yeru enyu mu jontenu Jova ro Moïse ro he faran ko bunu ro me nya fi shife hun olen yemi ya fo mesin mon pa lo kebe he me yinu jo shipatan pouro njiki fanga hen che ofo yinu jo agbo brana be sase bobo kana njiki no dara bnu no jerikon ke hebun fren Jova lengo ji enu ro nu jo nten pa wa lo don olen ye aren ke si fo agban da satan mune soro ye faran baro an baro ne lekelishi oro enelo hunoro Jova lo Israel jikinu mpo kelele man mpuntono ke dido chibin ke benu an gbadanu ron oro enenya konoro Moïse na ifanyinu gborugbo gbo Jova heko ale Israel jikinu ka wunira yo rohen ke ba kachi shibaren ke lenten yire Allemagne kelele lono. Oro ebranyo noro. Iyo fone ba bokule nene lo Moïse na ifanyi noron. Israel jikinu wuye mlogwe pie fanyi noro iso. Ke wunyangba ke chioforu ne gborono le kumbo lembo. Oro ebranja le noro le wuko.
Iye Moïse ba kambo si se na kwa nu fonji kinu gbenyin ke heko. Bunu Jova heko belle nu pou e disun ye bele. Ore branjo ni mi beshu branan e helu butane lu joido nten yiduma ale tabernacle mbo si se ala kanele kanietile bukele fonu ke bele ni lejo. Ore branjo piele branjo nya kolen e hetalen nten yirne be wonu jo ke pa helin ye ke ba so nten yirne le shiesa. Talen nten yi wo gbone won e fod le dukunu keo o ke bo shire gba fa e daron le nuoro shire gba fa tonu ron ke reko Jova le keleni tishi. Ore brasa janyune yaluko iye Moïse ba nu snefa nyunu gborugbon isrenji kinu bo shire shiruge ke suo ke gbene ke tine lo. Iye Moïse ba ka kawa fekele no ne gberuge no la nu puroshi nu bo chefuji. Onu lo isrenji kinu ke no. Ore brasa jale ne yanye Moïse paka kais ne fanyu nu gborugbo. Jova he ne yinu jo ale bua yogo ne lenes lejo. Ore brana ne yalin ye tabernak duman bereren hao bonu foye run ka bidieshi o foyilen ka shiba tabernak no. Alen ne ka exode na kwan areno ke kekele sorun ele ro wiye Jova ba se kele chan baro. E wuye ne babo beteren ke sekele se shedi eduman. E kwa wuye chane ne che isrendik ne ba lelen te jin mese. Ale be kwa jin ye na ba roshi ba no e chale nante. Bonu e benyi shi Levitique na kwa noro. Moïse re Levitique na kwan agu 1512 le bresu rachuse sinai aung badanu bon retoro kunuro. Nakwaton bete kuru Levitique. E yiton pie grek mboro. Oshele Levi arne lujo. Kora ese rale Levit arne luspoe krere. Krere Israel main poworu. Iye ke bale tabernak rere ni chen. Bun fren chouven poro nu jo Levitique nakwane he. Iye Jova bale chelenile. Iye ningi kinubeba wu ombranele re ele chelesile nu jo Levitique nakwane he do. Orun pomi bu shulon hare nugo. Ele umbran fren ya bunu ngigi bibe ho Jovan. Ore piele nya konle e ya inye ke baso inten yi jumane shi. Inye ke ba ne aron bole bele inten yi gbo. Ale inten piden aron yi lo funle. Oro nenugo. Jova e aron jele ikpa nyuno kelsa ke lenten yire. Nadable abiule. No ke lelan kra hekel ko ke belewu. No ke be en sens la. Bien yo no Jova he inten yirne loko. Kra no muro ale ke bon huye tabernak nu ro. Oro ne pomi bushu e ne oninu ele won bran frene ya bunun chale bunun racha wunle. Mpon ke be dinu ro so Jova ya insrangi kinela ne pen ke bo se dile nten kra di wunle. Oro ne lo hun e ya bun frene ngi kibele baba michinu ro. Oro ne lo hware me bushu e bran yinu ro ele won bran frene ya fu kelen yikibeta febutene mene o fon gikini kra dimpia. Kra le nyi subun poisa ale uria bule fenyen gikini gbeke bale mene. Ese ke bewu a info forile, rokotirile, a foirole sere. Kbe pa di arin ko hosen akunda ewu kelere. Inyu munjo tenu. Bun fren ke baba o Levitique na kone hejon. Le boa yon ba shungbe nyingbono narie fenye bre na kone ba yan mene. Febutene mene. Joman inten yi bon bedin e ya inten krisba din. Ne pian ke be yi inten e ya Jésus pianu wushinu. Tonu chele te tenu nu tabernak nu ron e ya oforu bono Jésus yi o nu son fungbenyi e la yogo rogun. Ore branjun kwale branja nyunle e ya mbran fren ke baba inten yi jumanu ro. Febutene mene arin ke be di inten yi juman kelisen po becha. Pourquoi on râle qu'elle s'en ou Ore branjare le branjalen le e yabun fren yikibele fait chirole michichele ne le role. Je vois pas ya kelin yek baba bokanye no tabernak nu on. Alen yek baba bakpa on ke baban le. Ore branjalen se yanye o foyin le kele. O fo hangi kinuko rina one inoshun ke benini aputono pume be ro.
Ore branjo nine yalam bran frefrene he saba gbun jole. Jibila gbun jole. Iye ngike beba kakangi ke bwe lokalele. Ale ye ke beba lebo yale risele. Arin ke ve kele di kangan. Ingike be ye po kele se ke bebo kele fe kele jumarin ke na pemene. Ore branj lon hun. E yale shiyon yiki be wu ale na wu jovare. Ekpa yala aviale nba fe ale na wu are wu. Ore branj lon ho are no le oro feji. Oro tonu ron. Ele wu mbran frefrene ya bun frefrene yiki bo se no akwa ebe ho jovan. Ale enyine ka levitik nakwan. E winye bebale le mese vien ye ebe le chele fe jova mene. E wu bunu wogu ebe wu oyi chele ne re ayi orohe. E pa wu bunu wogu ebe se jinti ye e si paton pou bacha fe fo mene. Mishitene ni jenten yi ogbon o pale ni shiban blingbinin. Ba mimi e si patan ahin. Bun ebe nishi nom nakwan oro. Moïse rege nom nakwan. Nun pieshi rege sinai an gbadan bon retorogun. On re muab an gbadan eloro. Nom nakwan e hejon frin chou agbon ebrasa je pie le venya kolenemle. Pie agbon 1512 chou agbon 1473 el breso rachuse. Un yo no Moïse rege. E yin kebero nom nakwan. Pien ye Moïse ni Israel ngikine yimbo ki anyon. Epidero sinai fanyen se e jero muab an gbadan eloro. Nom nakwan e ya mesin jova o ala bebe mimi ongikina E yal bunu wogu bayen ye e bewu aren jova nebalin benyin re. Ekpa yal bunu wogu bayen ye e belle elen tejin mese. Oro e brasaje lon huan non nombre nakwan ro. Oro nkpomi chouan lene yan ye. Israel ikpen ke di agbon e branyo meji aben ke le yi ale kebe sonja. E se le viaren no ke reyi wo. Ke bo le viaren bara ale kebe bokanten yirinele. Oro ni mi be shunya kun ehe chelen aran ke vin ke be din jole. Aran ke bayi ke urugba ogun jole. Duman nazeria pie be din jole. Oro e nenoro. Sinai an gbadan bon retorogun. Israel aran ke pien yoye. Tenin po yi la fosse tiege. Oro e nenponoro. Israel aran ke umbo fuman noro. Umpono jova roi terebu lokelena. Oro e ne anyonoro. Miriam le Aaron le ko umbo fu Moïse se. Buntonu rogu jova le kokobe 10 Miriam chibije hengo. O ke bo bara michi lo hware. Oro enearen le enealen le e yanye. Ke to Israel pashine le neanyo ale ke biek balakana ono. Tenin kpose pashi. Aren ke ikpala on kele ne ke kakawale nda popole. Buntonu le Israel aren ke viviye ke be kakayi Egypte. No Israel aren ke gabo kelen teje gabo fugo John Wun. Kebe nomi an gbadan bon retorogun me agbon e brana ale bierin tonel po bero. Enyo mujon tenugu, aren ke ikpala onoron, Josie le Caleb le spo ke bokin teji bajo varo. Yon ke le spo ke ban hun yeshi patan jova heba shikona lo ke le noro. Bun shuena. Caleb di Hebron e shine le on konfren le aja. Josie di Ephraim fanyi bude naja. Bu onoro in ba agbon ya omu nen. Oro neoni mi be shone lo hwaren e ya bun fren ke be yi la kwanten. Ale molon kore le Datan le Abiram le agen ke tikele jike nin jole ke le ron jole. Oro ibranjin ponoro. Israel agen ke kpa omba manoro ke le pon popo. Oro ibranjan nyom be shu ibranjan lenro. Balak nan le Moab blingbina. To Balam rale Israel pie wono okolo buok bono ale bie o Israel o chou. E se Jova le Balam yo Israel chi. Oro ibranjo nin ron. O fongi ki na fanga hin le sehe popo bu ale Moab yi ronele. Konton le ke iso fofo. O Jova so wa vie le role Israel agen akpe ibranjan le mumu ro. Oro ibranjilon honoro, Moïse ni Israel ngikine yimbo ikianyoron. Oro ibranjilon hware noro. Zelofead jale yiron ka he Moïse ko, ke ron nonje ikpelebe dikeli shiaja. Uyon jova ka he Moïse ko ale johine da shushikoron, e yiro bo se diaja. E jiro, jova he Moïse yebe moye abarimbu defanyin kporo, ale be we shipatan heba shikona lokelena. No Moïse romichi dasen.
Jova heko benni José bo ale be mimi Israel ngiki na yi kana onugo. Ore brasajin kpomi be shwe brasajilon hun hen ye ke ba keke kana on jole bu fo jole. On yo no Israel ngikin ke baba kelse ya ale ke be turi juden jibono. Ale inyine kan nombre na kwan. Wun ye Jova ba fu pushi mimi ngiki na wu bunu wu yesen ye be wu are no fo nikel balen gbenyinere. Alen ye be ba lelen tejin mese no elere da shibata gbogbon pon Jova heba shikoba lol no. O le main popo no fo shiban ba mimiaen. Bune be nyishi Deutéronome na kwanugo. Moïse aurait Deutéronome na kwanu Moab en gbadane loro. Abomi 473 libre sur rachuse. Boya le Israël arin be bon yeshi patan Jova heba shikoba lokolonoro. Deutéronome e tono shiole mbra nyoron. Be pa osele mbren ke pa hero. E se na kotonde mune se gbagbambranshi. Deutéronome na kone he Israël arin ko ke be kolo Jova ke be wore. One nya vie no lokolonoro. Na kotonoron mboshi gbagba le nuoro. Nempo nuoro Moïse shion pos nuoro. Mboshi gbagba pidenuro o piero mpo mishuro alenuron. Moïse gaga Israël o hunjonuro pieye ke bale tabernak ngrerin. Nikpa hekela yoroin ko ke be gaga bonu Jova lele kolonuro. Febutene mene Moïse gaga kelo roko agbo branan sasen Jova he Israël bierin tenik radien tiun. Kelo no la won yo kelo kanare nu rohun. Mboshi gbagba nyonuro o pie oro ni mishu ebranjulon huron. Moïse lengi kin donu ye ke be wu fo kulenelere. Rale ye no fo hekel supa rowo. E se no kukolo kolo rumon porole kelo hun porole kele mese porole. Enyu mon jontenu la gbo a forne le michujo mbrangon relo kele shubole ke belebu. E yo a rayare l'empetele se memyo fanga ye fikele. E se Israël gbo. Jova mbran lengi ki powe wu a yororo. Ele a foro. Ele yo rayareo. Ele ngbo yelen shele ro. Jova kolo arretonne la. Ne pas vivion gikin be kolo arretonne le sa. Oro lo hareno. Moïse he Israël areno ko Jova ba pusuma in fren ko nu shipatan ne heba shiko na lokal nu ronishi. Ale bobo ko doshi Israël ale bobo ko misi shie. Oro epienoro. Moïse ya ye Israël ajan le shipata yo rotete. Jibon fre le, blé le, orge le, vigne le, figue tichi le, grenade tichi le, olive mono le, roule le no noiro. Et se foso popo shiboron. Oro oro nanyonoro. Que he Israël arenu ko ke be posunte infam fre ningi ki lelo fwa pupunelishi. Que be wo pupa lo bon ke sunishi. Que be gbe atopan ke sunula. Que be pa posu ke lo fu fre ti jelenishi. Oro nelo hunuro. Moïse gaga fongi kinu roko ke be dicha michi fet nou. Que be pa di feto lo boare gbenelese. Pa onu levira noiro unu fet nle. Gbaine le fet nle. Mpone le fet nle. Oro ne pienoro. Ke o fwa gboru bonpon ba njoy bashi. Moïse eko. Jova fofo ba le o agboru nkpo fememene. Ba epie mene jele choche sofu waru. Fu echiembo. Mboshi gbagba renoro. Ono oro ebranjilon huare le ebranje piele ron. E yaviale ne shu ale kra wu fore. E pa yashion ke wu ale ka wu fore. Ale Israël maina tore juden jibon. Que beso e balfanyino e haviale ne le joy pa hero. Bo doa teni fre ne le gbobe sumosmonshi. Teni karanin gbe ke be sumonshi garezin fanyino wa ale ke be yo fungi kin poshi. Ore ebranjinya kole brasanin le ro. Moïse mbosh gbagba le ro nunu. Nyon ni lengi kin le ke semboshi. Ne hekel ko ke be ne huombo oshele ye ke be wujo vare. Ore brasajin kponoro. Jova ne José bo. Ale bo Moïse ku. José be bo belegba be pa bo mese. Ale be mi maina ile ke be hun ye shipatan ofo heba shiko ba le kolonoro. Ore brasaja nyunu ro Moïse nenunu. Nentone dame le fo yitete. E se pa ye keleni Israël a rin kradi ofo ngbenyi unu. Ore brasaja reno. Ele ka yon Moïse yo Israël a rinishi ale be boron yo.
Oro fe jinoro, Moïse moyi nebo fanyinoro. Bo nu we shipatan Jova heba shiko na lo Israelarin. Jova heko, mi nyafishi ale fu boyi mo wuo. E se fere ta fugbo. Yon, Moïse ro inye neba wa agbon iya mwe branyinu. O Jova ro ro ankunu ren ramu, Moab o noro. Ale nyine ka Deutéronome nakwan. E wiye Joe ba yo arin kukolo onishi. E wiye ne ba onishi one ne piège arin kre wuore unungboru. E pa wesebwe wiye mbratishino nu nombra ne lejin. Ba no bon fren Josia yanoro. O ne le fo agbaro fe Moïse menen. O pa le fo shiban blingbin. Bune benyi shi Matthieu na kwanuro. Matthieu le mponyi yiro Capernaum gbo, o Jésus le alebe le ojitiro. Beteke di pakrere agbo ebrasa jinkponu ron. Jésus nebo alebe le akoto ni anyunu kpo. Matthieu hebunu nu wu Jésus le agbo ayre le redi le nubo diduman jodo. No nubo pire bunu Jésus le bunu ni ya yan le agbo ebrana jinkporo. Bunu ni reren le maken le, liken le, jen le omu okle le kele évangile na kwa. Matthieu na kwa ne he bunu shu agbo anyo le bre sura shu se ale ke gbo hu Jésus nu gyo me shu agbo ebrasa janre ele bre su yenugo. Numbo fe jino le gyo nu Jésus he ko eyi elonji kibe le meditaren. Enyumu agbate Matthieu na kwa no o Bible ro gbon kire grec ronoro. E se epidero Matthieu re hébreu. Tibige sa se o Matthieu wun pare évangile grec ro. Na kwantono rebranje pie. Oro ne pepi denoro. Bunu kire na fanga henji jifumbo oro. Ke he bunu Jésus ya yen bakba gbambo shilo ma ne lujo. Piero ne nya konuro. Matthieu bo an ba michi fejin Jésus bo di odumanuro. Ne he ye bunu shune le batiti kele seji. Bunu no Matthieu na kwanuron. Ale kabo ya e brana ranu évangile anre kalangbero. Ni pie Abraham rere Jésus si Joseph koko oleyi. Yan ye Jésus ole o si David gegenu o shigbon yebe di onu. Ne rere mbonu Jésus gbagba shi fanyinu gborugbonu ron. Ne pa hebu gelin Jésus boye ya bune la fanga henjo fe blele ngbopule mbono alodon le sawalen mene. Matthieu na kwa ne ya yoro hinye bunu Jésus ya yan omboru no le oforu shiban. Matthieu rubib na kwan kere hébreu neyi nkpa rege jon ke heba shikelo ron afanga hen ale aren ke ka na kwan ke be mu ye Jésus le mesin inyon ke he ko biburo gbon kere hébreu ron le nten kere grec ron len Matthieu na kwan le ponde sakla nyunro enyine ka Matthieu na kwan neyi e wu évangile tonne ba yan ye Jésus le David gegen o shigbon ye be di on le inyene ba ya bunu Christia ya ne le o fo shiban le. Bune benyi shi mak na kwanogo. Kope makati Jésus jitiwo inye nba le yikpeje onile nole ke hu o Jérusalem gbono. Ele fen ye chrétien pidene le ke bon mak le nole aun len ye ke so shi fo kwa gememene. Agbate kope mak rada Jésus se radowo. Kura se ne le akoto Pierre le, Paul le, noge Barnabas le rodo. Nele Paul le, Barnabas le nomi o di ofoduma ni din lo ni yime nushu onu nuepi fe Babylone le Rome le mene. Kope mak no Rome gbo ele bresun ye agbo e branchen joni len kyokyon yo. On re Jésus o hun jono. Bunu ne ren kachi évangile are rono ro fo kwa piden el pomere. Agbate, jono mak he o évangile no ron afanga henu évangile kalangbero ese o gyoge no bo chero o ranu akalangbero. Fe bunten mene mak di romarin ke gale jufare una konda onere na kwanton romarin le are fon ke gale jufare wunle ke gamo mbonu jufare ne lenle wo bun ke lenle no gbagba jonton elishi lokelo bunu makeren afanga hele bunu Pierre munai mo wu kope Pierre he jonton elu powo
Iye makba he bunu Jésus len le. Iye buba chi abane le John. E ya bunu piero munu bo an mo wun. Na kwanton oro inelo hun. Évangile alen pour non le redido. Ne he bunu shu le bresun ye agbo ebranjinya ko romi shu agbo ebrasa janre wonu jo. Oro nkpo mi shu oro inen e oro ale Jean Baptiste ofodumandin le. Dini ke wo Jésus jude no ron le. Ma ke pa ya ofoduman Jésus bo agbon are le redile 10 ye ron. Na kwa ron tonne le yan ye Jésus ba ne akotone lo bole a trebu fanga ne lene le. Iye ne ba yan ye no kolonjiki ne wu koloro hon le. Oro ne nkwa mi shu oro ne onin. E ya bunu Jésus le ogba ifeji no ro mi shu ye ke ba ri eshi ke ye na. Enyumu oruguntan ke wari Jésus shin. Yikpe jen pia talane ne bu yin be osele mar. Rerewo. Oro indelo hone yanye e yiwarin ko antejin. Que lo que bo pi wuye Jésus Pierre ro poule. Enyne ka évangile ton. E wuye Jésus ba yanye no me se shiro gbale role mveve lo gbone punle. Alen yen ba yanye no kolonjiki ne wu koloro honle. E pa wuye ne ba le me se le bunu shi vivin. Ale be ya bunu na le michine na le ofo shiba no oshin. Bune benyi shi Luc na kwanoro. Lik le dotororo. Fait Marc ngere évangile mene. Lik sera nous Jésus à côté ne anyo ne loro. Liko mune sere heko no bono moyen mo wu bunu Jésus le o honro no. Kope Jésus roge gbo onu gbo kachi ojiti wo. Nele akoto Paul le nomi o didumoje. Lik évangile he bunu shu agun are ale le breso be gbo shu me shu e le breso ye agbo e brasa jare wonu jo. Bunu ngere ni shiro ketiti kele seje yese. Ale ka bo bunu no na kwantono wonu ya. Et branché rano évangile kalangbero. A très bon Jésus le, onu lik na kwande soporon, ale rado wun, bose pilohun. Belen bon dotorere len, likuru yare yimi furo. Nukpa gba pelen boshi. Like se kwe heko yikpen kwa kokobe pie seshi. Nekpa heko pierre yikon senyo dotete. Ele fe inye ke ba le polte ele bresu ye agbo obronu ji lo honle obronu ji pile kokon yo César gbon ole krere o évangile no o ntonoro. Agba te Bible no ke fe Marc o ke bo fe Luc. Et c'est l'évangile no le évangile anyo no ke bo pirere. Lik ka mate évangile no. Et c'est etero. O fo wa no lo ni vivi arenu kolo moyen mo wu o fo duman Jésus dini jo. Ne pas ka à la hobuni kerere o shiro teten. Luc na kwan oro brandianle. Oro nkpole anyulero. Like hele Jean-Baptiste le Jésus le gege rogyo. Elisabeth hon Jean feye anjene ba heba shimene. Velon honbe sase Marie seka hon Jésus. Enyumu Lik sukwa keke ore renye Jésus ba wa gbon ni anyu jo le évangile no. Kope Jésus no Maria bo shi kwa don ton hell. Oro arene yabune bokala. Ele mo gbon no Jean-Baptiste le Jésus le ko lo fodumanoro. Ntene pa ye se don le ye no Marie shi kwa no ka Jésus breso. Noro blengi David ro momo yime nushu Adam nele ofogenro. Piero ale no mi shoro nya konro. Like heye Jésus ba wo foduma no ro nle. Se pepe no lo oro gba re Galile bude gbo nle jo. Ne he oro gba fren gba njiki. O Jésus lo se ye kele no jo. Et c'est ne pas ye Jésus ba wu arene no lo se ye kele no ro ho. Oro lo hone yanye oru gbunkpo Jésus ba sero fo mechiri. On ne na koto ni anyun bo. Oro nya konoro. Jésus toi koto ni anyun kebe ye ka ofo shibandan kebe pa lo sebe ye oro bare. Pi oro ne no mi shu oro ne nya kona so no. Like he butanu shu jidagbole pere gbole jo.
Ale fo shi ba jo herin be don. Jésus pa toi ditere bran sofo ke be ye ka ufundan. Abajin boni Jésus le he Samari pio puye ronu le. Ge waraka ronu bo shiga ke kyoro le jon. Like vagine sopo he jo. Pie oro nya kono redi kala no me shore bran jare no. Like he ofoduman Jésus di Jérusalem gole. Onu da dasan yonu le ro. Ale bune yanye no baron le jo. Jésus heba shi ko ke ba kposo Jérusalem shi. Nukpa hema en poponte no mi chi fejine lu jo ba shi. Jontonne lu po no ro branjin kpo no ro. Likpa yanye oro gba ne choba no ro mi chi fejine lo ro. Jontonno ga no matiele makle na kwa no ro. Oro fejin e hepie ni Jésus pie ro pule nu jo. Lik evangile sokpo keke o e henye Jésus ba mo yo foru no jo. Ne kalik évangile ne yi elia ro wiye no ba lele mese ka ofo shibandan no pa ya yanjikin gbe sin ye ke ba diduman popon no pa ka bunu be yanye eno mi chi fejine lo ale ye no ba lonji ki wuse jole ne le bunton li ya bunu na le mi chi na le ofo shibano blingbin Bun ebe nyi shi jana kwanro. Inye Jean bala yikpe jen. Nele nou nonje Jacques le. Ke nou Galilée ngojina ba. Ke baba kele sawane le ye. Yo Jésus le kela le kebe tiyeji. Inye ke ba di kele chamichi fet agbon ebrasa jin kpo elebreson yen. Jésus ne Jean bo le o akoto ne anyun kpo. Jean le Jésus chawula yoron kpo. Nukpa le geni Jésus bo no Marie le emre ale bekbe. Évangile frère lenro Jean eno tiaji le fenye Jésus ro agbon e branchen jioni sa semene o Jean gbogere e évangile agbon e brangoranji e pie le breso biosele Éphèse onoro biosele Éphèse non tchetchenyo agbon tonelro John Jésus heba shiko kibe poso Jérusalem shin poshu ke John frère no Jean e évangile no ron ale kaboya e brangoranji anyo ga no évangile benelro Jean gage kolojo doshi agen ke gage évangile benele. Oro ebranji nkpo no Jean na kwanoro. Oro nkpon e ya duman Jésus dio forugbo alebe gbogbo ishpatan ye. Oro ntone yanye Jésus le gen jova wogo obukalangbe pou. Ke lele Jésus mbon. E intone yanye nele gen e bojo vokwe lembo. Oro anyo mbe shulo hon ehe ofundan Jésus ka agbo anyoro. Oro anyo ne ya atrebu piden Jésus le vifet mporo kanagbon. Inye divin barren ne le atrebu ne le mijilitri yare umu bramo kwe kachi divin yoro. Atrebu ton le ojitiagen tejin mese. Oro lo hone ya atrebu Jésus le onulo oya gbonpo bukedin. Ikpe akpe oni da eyi gole ngbojo lego kenu oya gbontonoro. Oro lo hware mbeshu ene anyon bunishu inye ke ba di kele chamichi fet agbon ibrasaji anyo elebreson yen. Jésus pie o foyi betani onoro onu pule ocha u Lazare noron. Lazare michale sa se dadakora. Esenye Jésus ba fole len npiero pule. Oro ene anyonoro ke he inye Jésus ba hunyi Jerusalem onoro. O ngiki oru teshin oya gbohin chie yoru heko ofole serefo cha shio efegene wajuva yigon Israel blingbin Oro ene mbeshu ene nyakon hebun frin shu michin pochichi gonjo ole agbon ebrasa jare elebreso nizamichi ne alen chamichi fetne Israel jel kedin Jésus o akotonele ke so Jerusalem on kponu etajon die Anyumugu Jana kwanoro bun fren fanga he eyanye Jésus di fenton e kia le mumu agbon fren nubo he ofo jonoro bun ton le bun fren kpone ya yogo hinye Jésus ka funda na agbon are le redile Fet fejin Jésus di nogon ne sen se shitete Jésus di duman le kanga eduma nu yogo o akotonel fushi bete oru bun tonoro Jésus heko
Mais l'on coule popompo. Oh, l'un y est colonius. Fin y me bat colonion mene. Coulinton la popo no. Christ a gan Québec pa e ya colon domouché la hoine. Oro enelon harengo. Ele wu seren jeziti agisere fou o jeti a gan benin. Bete, gestemani yobonogo. Son jare a le kebe ji jezi hein. Jezi garie, ne bon se yakela. Boje, jezi rolo main po. Oro ebranjin ponle eya, inye jezi no pirogo pulen ba pièce de ya, o jeti a gan e kin frego. Ale inye ka jan évangile non. Elle boingo. E wunye jezi ba kuluman le. Inye ne ba sin se shin le. Inye non le mesino le foshi ba blimbin le. Bune benyi shi ak nakwanogo. Lik nere luk évangile orere ak nakwanesan. Piorong po meshoro nyanyunogon e helfo duman pierdinu gyo. Pie oro nyare meshu ore branche pienogon e helfo duman akoto pol dinu gyo. No lik yeke akoto polo fren pol yinugon buntano lolik bua e mo wubum fren rere naro. Ak nakwane he ye krete fokwan ba oron alen ye ba domu yin legyo. Ak nakwan e oro inye luk nakwane reren. Lik bo agmo e branje pierre ak nakwan. Pien ye jezi ba moyo foru agmo e brasa janre ele bresun ye ne mesun ye pol ba no telefarom gbo. O e keken ye seza bejio jonishi agmo e branche jinkpo ele bresun ye ne. Lik berere luk évangile ne reren. Agmo nge sase onungbo rere ak nakwan. Ne rere nakwan nyon tone ke Théophile. Enyo mo jontenu wu. Inye lik ne berere luk évangile ne ke Théophile no. Ne heko Théophile le ye mere. Ni yan ye Théophile le regbo. E se lik raba henga le ak nakwanogo. Areti buntone yan ye Théophile kati chrétiano to mu fo shigbonogo. Oro ebranje pieno ak nakwanogo. Oro nkponogo. Jésus heo di tiare no ko ke ba diada sheme be shushi patan pouro. Bete no moyo foru. Oro anyune he ko michie nebe sase. Agmo e brasa janre ele bresun ye Pentecôte nogo. Wawekele no wa Jésus di tiare ya omwe branyo se. Michin kwakpon ke wonji ke akpe anreji. Oro areme be shoro nyakon. E yan ye Jésus di tiare ne bo blegba le mesele ka ofundan ke pa la trebu. Ale bobo miamia gbohen fekelo. Ke da bo blegba ka ofundan yingbenyi. Etienne le chrétien pidene longpo ke e akoloro on te jinogo wu. Michin kebe Etienne sol nuyo ni disun ye kebe ye. E se ranumo gbon ye sol ne bayi Damas non. Jésus pio sade ya. Pien yon sol ka kati chrétien obe shungbenigbo kelele akoto Paul. Oro enele enenkpolen e henye Jésus ditaren ba no senishiwo. Jova ne akoto Pierre bo ale be ka ofondane diarene ke gale jufare wunesa. Chibin tonu ro epidero kelele Jésus ditaren chrétien. Oro ne anyune heye miamia pa gbashi lapo. Erod loke ya akoto Jacques. No loke nyi Pierre lete o bete ofo wawenkpo wacha. Oro ne areme beshu oro branjin pon. E yan ye Paul bayi o oro e ki arre di missionnaire duma. Pie agbon e branda jilon hu areme shu agbo brono jilon hu ele breson ye. Iye epidero Paul ne bayi e dio missionnaire duman. Ni yi Chypre. Ale azimine o joro role. Inye Paul ne ba ye dio missionnaire duma e ki anyuron na kakai azimine gbo na pa yi Macédoine ale Grèce le. Inye Paul ne ba ye dio missionnaire duma e ki anreron nu bo agbon ale die men yere re Jérusalem gbo.
Inye Paul ne ba ye dia missionnaire duma e ki anyu role e ki anri rolen o ofo wa kelen lon re na kwa lon. Njiki yoro wesebu ke wiye ak na kwa ne yanye Paul missionnaire duman sami din ke po be se pikilo akpe ne lon. Oro branjin pone yanye ke din kole Paul te Jerusalem go. Pierre branjin anyo me be shu oro branjin lon hunugo. Paul yanye no do fe ne hejonton arentene lingbenyi. Félix ne baji de chine le, Festus ne bo Félix okune le, blingbi Hérode Agrippa anyon le. Ale Paul be yanye no do fen ni kian César egbo. Chibin tonoro, César le romare kpashikbon. Oro branji lo hware le e branji pielen e yabu pekpen fe Paul no. Inye ne bayi rom o mberun butun. Rere kuyon. Ak na kwane yanye ke ba ji Paul a rom gbo. Ale ke bu gbone ne ana. Ke liye te kora. Ese nda kandani diagene ke wa darana. Ale neka ak na kwan. E wuye wa wekelen ba lekel mese. Inye ke ba boble ba kandan miam fre pouro. Inye ke ba borom bran yanye ko shigbono ke bubo ka ofo shibanda yogone dinjiki. Bune benyi shirome na kwanogo. Na kwa ebranjin kwa na kotonel ke ega chingiki grek mbogon rome na kwa no le bopiewu. Na kwa ene anle na koto Paul regen rome na kwa nesunuogo. Ele fenye agbon bruno janyu elebreso Paul o missionnaire duma arego no romene. Agbon bruno jilon ho elebreso. Eye Paul banu kerent gbon, mengaga na kwa che ketien ke nura mu gbon, onu nga bopi gata fuse. Oro inelon huo nuru me na kwa nogo. Oro nkponogo. Paul yanye ne viviye ni ye daga ketien ke nura mu gbon, ale kebe lekele sundono. Nikpa yanye fo popon ma ne tan, kege nyashi re ho, no. Buno fo onpo e ya yoro hiyo fo banon. Onyo mujon tenwu. Teti so Paul bo orere romen na kwan lo. Arichi nonja yiro febe e chele digo no bo na kwan yiro mugbo. Arichi ese ren bo na kwan yin febe o fo shigbo. Oro anyunugo Paul ya yoro hiko ofoge jiki. Inye fo beba nene jifare na an, so beba nene aren ke gale jifare guna. Oro aren le alen lego, Paul yanye, ele jifare o, ele aren ke gale jifare go, entejin kon go wuo jova heko ke shiro, Paul bo Abraham John gbagba John tonishi. Abraham huo, o fo bob mbrano lo Moïse, o Jesus gboro. Ese ofo en, Abraham legen shiro, no yanye non teji gbotate. Oro onin le lo hun lego. Pole yanye la kwan Adam len rogu, la kwalero le sangi kipo. Ese ala ke bosa uchan, enki kibe bokeren tije ba Jésus role, enten bono hun yi no role. Oro lo haren le ipien lego. Pole ya, inye Moïse mbrane ba yanye ele la kware, ekpa ya bunu wawu Moïse mbrana akpale bunu kretien ribe nishinye. Oro nya kon le enen lego. Pole henye ren aontejin. Ona pien po. Bose kachofoje. Oro ne kponugo. Paul bo olivitin keririn. Be ogo abajimbogo gbagba joshi. Jufaren ke kabo mesi John ragu na horegun. Paul bo kel popo abalan ke jijishinogo. Chrétien ren ke gale jufaregun. Ke lo ke lek pae oliviti abalan ke bo keke. Olivitin kerinogo. Ale kelpo ke be no elevitin ke ba kel keke ron ke be se kel sechi ke ba ba kel teje ba Jésus. Oro ne anyon le enaren le ron Paul ele chrétienne londono ale kel lengi ki pole be no betero ke be kolokeles ke be pa ugu fromondonel re. Oro enalen le enonin le ro Paul o chrétien ri joko ke akpara nene keles anye ese aren ke ro mese fo shibon rogun ke be tukela akpa.
Rere gon, oro nelo hunugo, Paul le non jel ndonu, che umon poeri seyeyego. Ingiki branjilon hunu ne lek le rin, nu ruru kele yi. Ale igne kana kwa no fole Paul gare che chrétien ke no romo bon. Ewu, inyo foge jiren, inye chrétien gele ngiki pole beno betero. Inye bun pochechen be changi ki piéger la kwalero le ron. Ole inye ke be bon tijeba, Jésus ne foshiba no blingbinoro. Bune be nyi shi Corinthiens na kwa nkpono. Akoto Paul re na kwa toni ke chrétien rene ke no Corinthe bon. Corinthe one da me kpi aforo pa doro. Paul missionnaire duma nyuron ni yi Corinthe onuro ale ne sofo kwa nkpo ishi. Iye Paul ne ba die missionnaire duma ariron Efeso onuro. Kere na kwa ke hebolo puni njike le Corinthe fo kwa nuro. Le fin ye agbon obronu jioni ele breson yen opolere na kwa ke Corinthe njikin joni ni chenu ro. Oro indelo hwanu Corinthe na kwa nkpono. Oro nkpomi be shoro an lenuro. Pole hekel ko ke be pete ke la kundane lo ke wuwuron. Ne pa le ke londonu ale ke boomu. Pole pa ye ele rene riribuo. Ele rene ngmongmo mijiro. Rale duma gbonwo ke di no ofo elo bune domu. Oro oni le lo hunle ron. Pole hekel ye ke be ba lebu se hepo po jonuro. La kwa ron jore re wunu no kelin chochoyo. Kebe ro la kwa ron tonne no fokwa no ale fokwa nbekia. O fokwa nbete se kase hepo po bumiji. Oro lo hwaren o gwa yoro pakpele jonu role vi jonu roles. Oro epie membesu oro enenuro ke yali ye michi joro ale bobo o shigbon ye ebe lebun ebe ose enyabun toni shi koloro ale ere lonji ki fore tafukwa ere pare jinji ki shigbon enda yoron kebe chenuro. Enyu mojontenuwu ismele onu no Corinthe senyo agun anyu pou ke neubu ke pale gbegbebu folapo no Corinthe ren ke mu mesene ke le neubu ton Paul ka robun ton ro boka Corinthe fokwan ale be mu ko e kele dile opukele labunu ke be nyishi. Oro enenkponoro Paul yanye ke ba di pashe chombampon. Oro eneanyunoro Paul bo ofokwane popo yiki siako ale be yanye ofokwanji kinu po ko alo. Ale ela o mwa diduma ye Jehova se. Oro enearen ya bunu kole lenle bunu kolore le wunele. Oro enealene yanye gimeno ofokwane shen kebe shie keke kebe shie betero. Oro eneonine ya yo rohiye ropulene le jintene le butenu basuke. Paul yanye Jésus ropulene lo Bible john ke heba shine suke. Nekpa heko njiki fanga hinwu Jésus ni piero ropulen. Nekpa yanye ntene Jésus Christ yi ne chapenu rowu ebi ose kura la kwale role. Oro enelon hunuro. Paul yanye kebeba o shire ke chrétien rene ke di ya le Jérusalem bon. Ale engne ka Corinthiens na kwa nkpon ewuye chrétien tetenel beba omweyi iye ofokwan beba enyi jovan brati shinelishi iye ntejine boba Jésus ropulenu ron lebu mumunu ba lo ebe wishiyon ofoshiban ba sene. Buno ebe nyishi Corinthiens na kwa anyuno. Iye Paul barere Corinthiens na kwa nkpon reren vege hisase o ofulon rere Corinthiens na kwa nyuron ke Corinthe ofokwan. Shigal no geln ko alek bubo boka no geln ke nu jidebon ke to tit yigbo boka ke lo buntonoro aretiesa ale tit be wiye ke banye na kwa piden Paul rere ke kelenishi. Iye tit ba pie Corinthe onuro yin ni yise Paul. No tit bo Corinthe njikinu gyo yoro he Paul no. Seka ye Paul. On parere na kwa kekelo. Corinthe na kwa nyoron oro neare nuoro. Oro nkponuro.
Paul yanye Jova le oro hoshi. Ne le ofone ni ninjiki po wo pushi. Ne ni nielo pushi ele mia po uro. Oro anyunuro. No Paul o que le jokpekpe Corinthiens na kwa piden ron. Paul yakeli ye nu kolo que le teteple. La kwaron ke wu apeji ofokwan ron no ple ni pete fu pon no tan ofokwan esbe nya joshi ho bokpa diswe teshi. Oro anrenuro Paul heko ofo lonji ki pi ale kebe kacharen ke mundu mandi yese. Oro anlene yanye mboshi se popo duma no fe blengbi bunu no autour mene. Ale bobo ele otunu rashi rowun. Ndane le kan bo sello ele larin ke chielun bonun le ebe wana na ohun. Oro oninuro Paul heko koloni Christon esu olurupu. Ale la wiye Chris bayi alo kologbon bunton esu olurupu ale be hon elo ne lo nu kolone lele mese ale be yoyo. Oro lo hone yanye ale chrétien tetele rene ale chrétien wun le ne roron ton rachero bunton bo se e kyo chrétien ronun tejin. Oro lo hware ne yanye arere ne ye ofwan le mai na arere le banuara. Arere ne ye ofwan no le anerere yiki ale na le bu popo o ne wiye ofose ne le la kwa. Bunton lo rene vient yo fo be nya joshi ho e pa pieji sigbo popo no. Mai na arere no nuara. Ale popo arere ne le bu popo no ke ne fungben. Renton revient ye au fobe nyashi ho. Oro epiele nya kon lero. Polele Corinthiens jikinu donu ye kebe di boka dumane yi. Ale kebe boka nogel no ke wumia jide onuro. Enyo mu buntenu wu. Grek mbon Paul bo he ofojo he dumale. Buya ya dumalen. Mbon popona Paul bo he boka duma jones. Iyon. Boka duma no duma kelene le die lojo vanoro. Oro ne mebeshu oro ne arenoro. Pole ya Corinthiens jikinu bunuro wu bunu akoto apopone le ya yana le mpujo. Bunu njike ya yale bunu kele wo meda kelo o epiare ne ke gashiro wuna nshiji won. Pole gaga fokwa no ko na horan bo se kora buntonela. Ale neka Corinthiens na kwa anyun e wuye Jovane le ofole ni ninjiki po wo pushi ne bali e soren mese e tout ke la pa iye rena pete jatwa la kwante tero e ba di ke wale ofole iye ikino no fe otu mene be ba ose e ka ofo shibanda yorone dinjiki. Bun ebe nyishi galat na konoro. Arichi iye Paul ne ba dia missionnaire do manyugon. Arichi iye ne ba dia reren on so ko Corinthiens yo. Ko Antioche de Syrie yo rare galat na kwan. Wawo ikio akoto Paul bo ere o na kwanel. E se galat na kwan Paul muno rere. El breso abon bruno le bruno janyo le nchocho yo ke rare galat na kwan. Nyumu jonten wu. Galat o ne le rombude no nkpo la hogbo. Galat o nunu rombude ne amme kelele azi minere na soyo. Galat o fokwan firen Paul rege buche kelno. Bio sele Antioche de Pisidi o fokwan le. Iconium o fokwan le. Lys o fokwan le. Derbe o fokwan esle. Galat o nugo. O buya yare apopon keheko chrétien rebek bo Moïse mbran. Oro wu o na kwanugo no boka chrétien ke nugbon ale kebe muye jonton hale na hore. Oro lo huo no galat na kwanugo. Oro nkwanugo Paul e yanye ne ba piège d'asimo fote no so on kachi chrétien wo. Ne gaga galatin ge kinugo ko bunu ne ya yakel no le bun Jésus Christ be he yon bayen ye kebe po bunton. Oro anyule aren le ron. Paul e yanye gale mbre buno bele ki be shiro. Nekpale lembran sasa wone mimingi kyan e yi Christ egbo. Ntejin ke baba Christ rono elengi ki shiro.
Paul eyan ye Abraham bu sojon ki hebashin. Ole Chrisle agen lek badion. Oro ale mebe shulon honogo. Paul he galat ngikin ko alek gale klesan rowun ki bose kachibun yiki eyayan kanga. Oro ale no. Paul he jonpo abajimbo. Numbo agarle sarale kele jel Ismael le Isaac lejo he jontonu. Nheko agarle eshinye Jerusalem non le kangan je Ismael le Jerusalem ingikin. Npa heko sarale ngboru Jerusalem non le jova mu ogbontenu no furugbon. Oje Isaac le ofo jel non kega le kanga ofo baho chelen ne kelbon. Ese pole hekelin ye chan ke chakel no lo kel shibo ale kebe le boa popo. Se ako ebule buno fo wene bokal ale be len le Paul eya inye ban noara nekpa heko ele rorobun ele ririna. Ale inye ka galat na kwan. Ewu inye inteje sokporo wu ke tien rebo se kache aren ke shiro. Iye aren kele ofo ago ebun ke ba wu ayoro. Iye Christ Jésus le aren le kele ke ba dion len ke ba le Abraham busunu. Bune benye si Efesien na kwanogo. Areti agbo bronu di anyon nye ponye badie missionnaire tuma eki anyon no nusu Efeso nuro epidero. Ono por noron nele akila le Priscilla ke yigbo. Paul soyoge onya akila le Priscilla shiyi. Ale kilo kebe soyo kandayi e ya yabweyi on tonoro. Et c'est Paul missionnaire duma are rono. No bo agbon are mumuso Efeso nuro. No bo blegba di ofo duman. No pa le nele no gelen ke no Efeso nuro nele ke odin messe. Bete agbon e branche jinkwelen chokoyo el breso o akoto Paul so romyo re na kwache Efeso fokwan. Chibinton no telefa ne kekemichin kebe nene na an. Oro lo huanu Efesien na kwanoro. Oro nkpone ya yogo hinye ofo so mimi nkpo eshi. Ole ye ne ba mimi ni shikwa na en. Ayen mimi ton ba lo aren ke ne bole kebe huo furugbon le. Aren ke ba huo shi patan yele. Bero Jésus Christ ro e o mwa le jovale. Oro anyunuro. Akoto Paul bo Moïse bran popo okpo. Okunton lo jufle aren ke gale jufle ke kamijinumo. Nteni Jésus bo huni yin kaye yembran shi. Yon okpo nunu njiki fre anyu tonelin chokyo yon ka wuwushi. Oro anrenuro. Paul he Christ akelen lo shinu jo. Nekpa gbagbashe yanye ofo muno viviye aren ke gale jufu wun kebe no njiki page ne bonuro. Ale kelele Christ lebe di o forugbo. Enyu mu jontenu ofoni di atemis ole yiwon ofote gbogbon kelelo nu rowo njiki fanga hemo Efeso no. Fenye acteur ne nyako ba hen mene. Aren ke bo shira shibu Efeso no ron ke yi atemis ofote gelgelin ke bo shira shien. Buntone lo ke wu shira do. Agbo aren Paul beso Efeso no ron. Paul yi njiki ye rayesen ye ke bo babutone le sofo. Buntono rowu njiki fanga henya bu gelin tono sunishi oke kachi jova sore. Aren ke shi buntone le ke pa yiyeno ke be ubunton opu gbo hen ka jijike le oko shu o yarupule kele sopu be jijike le. Oro ale nu ron chrétien rene ke nu Efeso nu ron akoto Paul o kolo joko ke be rore hon ke lenene o le fu popon ke ta la hogbon ale ke be kachere popone pa yi ale bunu jova vivini le. Oro ni nuro. Akoto Paul le Efesien rene ndonu ye kebe no yi kolo nuro. Kolon ton ben no shikwaro. Paul o yi wone le joko kebe se kele se shikeli ki aleng benyi. No pa o e yi pene le joko kebe kolo kele yi ale yi fe ekri se ba kolo fo kwan mene. Oro lo honuro. Akoto Paul he son jata le ni jo. Ne pale ke londonu ye kebe wo fo sunya talen po.
Ale kene ba Hélène, uton ba boka kelele kebe tie kile yimiamian fre pour. Ale neka Ephésiens na kwano folo Paul reren. E wu yebe ba kachere popone payi ale bunu Jova vivinle. Inye ebe ba wo fo sonja talen po. Inye Jova ba viviye buo jufle aren kirale jufle umu ale kelele Jésus lebe di ofo shibanaja. Bunung ebe nyishi Philippiens na kwano. Inye ke baji Paul ahe ankpo rongbon o ofole akoto Paul rere na kwatonu. Ko agun e branchen jinkpo le breso o akoto Paul rere na kwatonu. Ala agbo tonne le bugbo sunu. Inye ne ba di o missionnaire du ma nyuron. O no trois o no ron. Amonwo no Macédoine pienpo e da messerene hen ko ro Macédoine yo ale fu bokal. Agbo bronu cheche yo le breso Paul arin le kelele yo e kandan ko bon dan kadin giki Philippe o no ro. Philippe le Macédoine o nkpo Paul so fo ko nkpo ishi o tono ro. Et c'est qui mian do que le Paul Silas lengbele qui ni kele lete o ko bo ke lu fu wo wati gbo nkpo. Paul missionnaire juma ron nka kai Philippe gbo. Na kwa nga rechi ofo kwa tonu. E ya kolo gbonu nun le no jele nu kunu Philippe o no ron le chocho. Oro ale o nu Philippiens na kwa nu ro. Oro nkpo nu ro. Paul en ya ye tenu ke le nu rom gbonu. Ele nda yogone yingbi. Inye Paul ba boy beligba mian nu ron. Butonu le no jele nu mese ale krese ke boy beligba e kafondan. Oro anyunu ro. Paul le Philippiens qui kin don ye ke be yo Jésus Christ akonda dine yi. Paul pa che Philippiens qui kin baoru no ke gbe fe kanye meni mai nu ro. Enyu mu joten wu boje inye ke ba le Paul teno Philippiens ne kutu Epaphrodite le bobo che Paul. Bete akoto Paul tu Epaphrodite ka kai Philippe gbo. Ala bobo na kwano ofola akoto Paul re no bebelo ofokwan. Oro arene ro. Arene ke bok li te je basi akoro no ye ke li seye ke le jufaren. Paul e o kolojo. Paul e pa yaye boyon Christmun sien le o munu ni le Christ le e on le nun. Boyon nu hu la ogbo yen ne bale pharisien rapi boutonne lo rojon. Oro alen ro. Paul e ga Philippiens ren ro ko bunga jikelopu e se ke be serefo e kutu ngbenyi e da na se a yoro hen ale ke bu ofo beten. Paul e pa da fo kon na se no ko lo bu mi an opu yero. Ale fini kana kon ke re che Philippiens ren. Wunye ale ne je chele ke po miam gbenyi boten bo se le arifondono ale ke se ke bi riche pekpe. Inye ofo bon le ofo wawen le bebe o se bokala ale be yo inye Jésus Christ ba di akondane yi. Inye betete tene ba fe arne ke sere Jova yanye ke jiente o ke pa kekeye o shiban be wan. Bune be nyishi Colossiens na kwano ro. Ko agbon e branchen seyo. Ko e branchen jinkpo seyo ofole akoto Paul rere Colossiens na kwan. Inye ke ba ji an leti epide ron gbono na rere na kwan. Na kwan Paul rere che kolosarene yanye Paul rabo pi ga sho kolos bose. Ele fenye Epafraso didman kpe so fo kwan ni shimene. Kroese aren ke no fo kwan ron Paul mo a fanga hen fe ap fiale a shiple Philémon le mene. Philémon le ren akoto Paul rere na kwa chies. Boje inye ke ba so fo kwan ni shireren. Boya yare apopo vien ye ke be fafa chrétien ren ke no kolos bon ale philosophie John le. Kolos le rom le ka mi jile kilo akpen kpo ya le. Epafras pie kolos yo yife Paul rom gbo ale bo fo kwan dane kadie. Oro ale o no Colossiens na kwanoro. Oro nkponoro. Paul e yako ne vinye kolosaren be mu ofu tetene yese yina horego.
Paul ekpa hekel ko ofo jen e bobo ofon yiki rosa be wugun. Nak pale ofo babu pide. Ofo pa rono le bu kalan gbe po. Non, nak pale ofo kwan kpashi. Oro anyonoro. Aren ke ya philosophie boule. Kekpa nyi Moïse mbran chilen akoto Paul eo keljo. Paul ekpa yen ye Moïse mbran kukushime ye yeshi. Lefe ofo keke Moïse mbran shi Krista heletine romene. Enyo mu jonten wu. Mark le Barnabas nongbo ye ikbe. Mark ne kekpa le Jean. Bo Paul le Barnabas le ke le missionnaire du man piden ro. Chibi je hen. Et c'est Mark nyak lishi kakai kope erenyi Jérusalem bo. Bunton rani Paul pushi. Abon ene anyube sa scène. Mark ye fait Paul rom bo. Ke tidumo anpo. Bunton e ya yoro hinye. Shashara pa no kelin chochoye. Oro are noro. Paul le fo kwa ndone ye kebe vien gburugbo ebune yi. Enye Christ so fomba me ban. Akoto Paul he kolosaren ko. Kebe errore honene. Ale kebe kachere propro. Kebe diso e nya joshi hokelese. Oro ale noro. Paul le kolosaren ndonu ye. Kebe serefo yi. Kebe pa danase. Nukpa rere ko. Eleny bonbe yese chiro fenye ke mongo mene. Aleny muye nyiba kakambo elongiki puwaji. Ale inne kana kono fole Paul rere che kolosaren. Ewu inye ebeba se mufo yese yi na horego. Inye ebeba ta Christian fu yoro teten. Inye mbonele len beba yese chiro michi kwapo. Ebeba le buntone do ale ne ka fushibanda yoro ne dingi kiese. Bune benye chez Thessaloniciens na kwa nkpono. Ofolo Paul rere Thessaloniciens na kwa piden Corinto no. Agbon obronu ele breso. Inye ninye badi missionnaire duma nyoron. Gegbo inye Paul bashu Thessalonico no. Numbo sabari mu ka ofondanu kele synagogue no. Chibigebe sa sen ke so fo kwa nkpo ishi. Je faro be unye dumana koto Paul di ne ying benyin. Buton ka ekelain o ke ko koru ke shuo yarupule ke bele pata. Ofokwan kan dani yi alebobo keke Paul le Silas le beregbo. Oro ni ono Thessaloniciens na kwa nkpono. Oro nkpono. Paul be unye ofokwan badi so bo ofombonu wu na horen. Iye ke kpaba ke opumiamiano ron. Paul kekele baru ayo rohen. Paul ekpa hekelinye. Opuni keke miamiano ronu gyo yimeshu Macedoine fokwanu rogbo le akayo fokwanu rogbo sile. Oro anyunu ro. Paul rara kelo ye nukolo kelo dotete. Ale yen badi duma pele no gelke wa penisele. Enyu mu jontenu akoto Paul duma le ye ne lempo. Arichi ni di duma ton lebe u shirak pe se Thessalonique bo. Oro anrenuro. Paul henye no to Timote yi Thessalonique bo lebe le kelente jin messe. Bete Timote ka kaife Paul o he Paul ko Thessalonique arenente jin no messe ke pa okolo. Oro anlenuro. Areno keli kini ke kolo ron. Paul ni nikolo pushi. Jésus Christ ropule ne ya yoro henye areni ke kam la miron ke bapule. Oro ni nuro. Paul yabun fren babu pieshu alek bubok poso fo kan rene lishi Jova michinuro. Paul lele arino kenyo fo kulene lishi no kani egela. Le bouton yanye ke ganon fe arino ke pete dietu fo kulene lenmene. Paul o fo kwan gyonye ke be le kele saenro ala bonre lo kele tijin beji washi ke be wese bupo ke be sere foyi ke be le kele sundono. Aleng ne ka Thessaloniciens na kwa pidano folo Paul reren. E wunye aleng ne ke pou miam fre pou ron. Boutone ba le a refondono. Iye ropule gyone ba nini opushi. E ba le areno kele ikini ke koloron mese.
Nye Jésus-Christ ni le ofo shiban blingbin. Beba kosofo kan rene elishi. Bunu ebe nyishi Thessaloniciens na kwa nyunuro. Boge, yakoto Paul barere na kwa piden ke Thessalonikaren. Ofolo nere Thessaloniciens na kwa nyuron. Agbo obronu jinkwo duayo. Ndanunu na kwa nuron didi. Na kwa piden ro. Paul le no gelondono ye kebe huo betero. Kebe boye bakle somu buro. Kebe pa diduma pek kelesa. Ebise yonton le bunu Thessalonikaren be nyishieyi. No gelaro bokle se jijiare fo gyoro. Ke dingepu kere diduma le kebe obune miakeleno. Arechi kere na kwa fren se ofokwan. Kon da bobo o heko jova michinu shu. Ofokwan be uye kwa koto polo. Kon gel ke no ofoduman gbenyino ke se kelenda tonelo. Oruare onu Thessaloniciens na kwa anyunugo. Oron kponugo. Pole ke no gel baruno konteji ke pake opu. Pole pa gbagbajo se yakelin ye. Aren ke upe miamia rowun. Ke ba wopu shinini michini Christine kachi blengbin ba wak posofo kayaren elishin. Oru anyunugo. Pole yao na kwa nugo ko. Obu gyoron babu pieshu ale jova michin begboshu. Bu gyoron babu pieshu na role. Aren ke peteje tu ofon ke ba doyi. Rene peteje tu mbran ba piade. Ren tono le ofo shire gyoron ke peteje tu ofon. Rene ke hegwa abajimbonu ron. Ba kie soro fokwa nelo. Enyo mo jontenugu. No yikibo serere na kwa pole yiron. Paul rere ko. Mon Paul. Be Marylen. Ntene mo bomo mu barere. O no na kwan mireren po ron. On me barere bu. Oro areno. Paul le fo kwani sinye arene ke retafu yoro wun kebe le ke la enro. Kra pa wa rentoni ye. Arechi no ke revie kebe diduma jon. Ese ofo kwa renga wu ke le fe ke le kan remene. Ese kebe o ke le gofe no gelmene. Kebe ba hele ale areton be ru pete. Aleng ne ka Thessaloniciens na kwa nyuron. E wuye satan beba ose bonjiki apopole. Njikini ke kekele sorule korobu keleni krise yayan. Iye ale ele laren kereta fu yoro wun le reroronye ese leo kele goyin le an shijibu. Iye ebe ke opu miamiaro. Chibitenu ro ele fu opushe ke ofo shiban. Bunu ebe nyishi Timote na kwa nkponugo. Na kwa piden akoto Paul rere che Timote ni rere Macedon gbo. Agbo embrashen jimpole ebrashen jalele nchochoyo. Paul yaye Timote nu Efes gbo chibitonugo. Paul rere Timote na kwa nkpon alebe ya inye bu beba yi ofokwanugo. Pa lekeli shile kebe kwa bu ya popule shirakolole. Orulo huo nu Timote na kwa nkponugo. Oron kponugo, Paul le Timote ndonu ye bu so Efesio. Ala ren ke kwa krise bu ya yanu be okolojo. Paul pa ya ye no mute no krisu wunor hogbohin. Ale babo Paul nya miya fokwan krisu wu fe kele di romene onu bo fojuman le mere. Oro anyunugo. Paul heko banyeye be serefo elongi ki fosa. Da o direne la, ale fongi kin be hun o betero. Kebe pa di kelo foduman se nishiro. Paul pa heko o fe vivi engi ki frepo be muna horate tenu. Ale kebe hu o hun. Oro arenero. Arne ke vivi kebe lo fo kwa sasarele bokarele nun. Paul ya kele bun fren kebe lele intene kra le unle. Enyi mu jontenu greg bono krere o abero ke heko e vivien o shele ye fe biche vie ye finyibu akoto Paul hejoton alebe yaye no jelen ke vie ke bideju mo fo kwanu ronun ke belele mesie lebu Paul he oro alen roko ba she chubi mpon ki ba nya kelinte ginishi ke be pa vie ye ke be fa fangi ki fosa arrêtons ke ba hem pujo me ke be pa heko ngi ki ravie. Ne parle Timote ndonu alebe le rine ngi be yoyo futa role mbole role kolo role sa
Timote be le rene be kabwe yese o yaro be pa ya yabwe yese. Oro ninoro akoto Paul eo Timote joye be bonki ki ho fe shile mene e yikpe bogo fe no jele mene e yiko ho ne le fe no le mene e yiko bogo fe no jele yiko mene. Ne pa he Timote ko ala ba yen. O fo kwa ne lo be boka e yiko araya rene kunu miaro do tete no. O kele boye yese o fo shibonu rono. Oro lo hunu akoto Paul heko agne ke ya yabune krisaya yawunu ke kele sabo foru. Pole pa heko agne ke vivie ke bidig bling bitana ke jaje bule dole akonda populero ke le shiranu kokolo don bale ke lintejin be choro ba passe ke le pe fanga hen. Chrétien krale agne buwa bore bukele et c'est que be ye pour e diswe ke bunu kon ke be bokelin te je ba oforo ale ke bo senyi o unte tenishi ale nye ka Timote na kwa mponu e wu nye ofo ba vivie ngi ki frepo be ba wicha ke be pa mona horete tenu nye chrétien be ba kwa shira kolo ale o unte tenu ofo shiba supo cheche bo sel lolono nye e be bo senyi shile. Bunu ebe nyishi Timote na kwa nyonoro. Akoto Paul rege na kwa tonu rombo. Agun ebrashen joni doa yo el breso. Chibi tonoro. Shiba rogbon neron kapyo yo shi chrétien rene ala hele. Eke anyuro ke kwa nyi Paul lete rombon. Iye ke ba lete epideron. Ankporo nono. Ese iye ke ba lete ke anyuron. Pek belo tete. No rale ngmo ku ngmo supo e se pa no rom gbinyi. Paul rege na kwa yoro teni che Timote le bile ndonu ale bunu ofo hon bele bo bombe se fe lanu ke vemene ale ni lentene no se le nu po e ye ofo anye yi ale nu pa ko ncha so akunda popun ke dinle oro ale onu Timote na kwa nyono wo. Oro pidenu wo Timote nu kope nu efesbon pole le ndonu ayo hen pole pa heko no jele nu kunu azigbon a repete jitunu et c'est Paul che nous y faut baoru non le misi vie Paul le ni diduma lo oro anyunu ro pole he Timote ye bu fangane no ho sen no boy ya no jelu fon ke die kelen. Pole pa le Timote ndoni ye be peteje tu keke angba dinele no butone le sere enyi mo jotenwu na kwa mfre no folo akoto Paul rege na Timote na kwa no ti aji le fe agbo ne oni o Paul be na kwa mfre tonele na kwa na len Paul rege na inten rege inye ke ba le ti rombon ale rado unu bo se pioni boje alek bo po kafo koko kafo on rege bre na kwan oro arenho Paul he bun fre ni gigi fanga himba le satan mai no mi ti fejine le re bashi yon Paul he Timote ye bunu fo le kre ren bo se le Timote an bi je shi le be ucha Paul pa he ko arne ki vie ki bi die chelo fo sen o ko pa o mule krislenu ke ba mia kela oro aleno Paul he Timote ye bete se bo an ye ba funda kanoro no ba shochu bi npo nkiki ba peteje tu na horen ko ba kolo ye ko bo one erio ke lo roko Paul pa yaye no rochi bin dase be bo makle ke ba fen misro ale nye kana kwa nyuro nu Paul rege che Timote e wiye Paul ba di Timote nu kolo nu akunda dotete da refoso ale bobo nu rochi bin dase inye ke beba mia rene ke vivie ke bi die chelo fosen ale ye fe Paul Timote le mene e be da memba di ofojuma na yoro hin e pa bo yen ba ofoshiba nu role Bunu ebe nyishi tit na kwanoro
na kwa no folo Paul rege chetit na. Na rege agbon ebranche jing pole ebranche jianle len chochoyo elebreso. Iye ke ba le terongbo epidoro o ke kafun beteo na rege na kwanton Macedon gbo. Iye ke ba ka Paul afun na le title o mudiduma kret gbo. Bete akudu Paul yi tit o so kretin yo. Duman tit di kret gbo na gare shijon. No ngi ke wiye are fangan ke no bon ke di echele ko se ji budire dakele. Ofu kwangi kinele joro ile boa popon tonele sen. Uyon na kwan Paul rare no ron na hetit ko be baba jono no kreto fo kwan ron be kpane e ikben ke ta fu yoro ale ke be kachingi me fo kwan ro. Oro are o nutit na kwan ro. Oro nkwane ya fu yoro nonje ikbe beta ale bele reme fo kwan ro. Paul ekpa hetitinye aren ke vivie ke be fafa nonjel na be rekel roko akpekpero. Aren tonel na kelo kelem lo nerele aren ke lembo ekpete hele aren ke tingi ki opumijile ke be nyi oro shiji John Shilen. Oro anyonoro ikbele irolen ke le chrétien ren da chrétien ren ke le kanganes. Paul ya kel fua yoron ke betan. Paul le tit ndono e heko be lembo be kpalebu feren bashite temene. Na pa heko nga lengi ki ga bo ga honhon yeye. Enyu mu jonten wu. Fenye sasa oduman tit dine ba yan menen. Tit legi no ki bo se bo duman ga yelle wun le. Duman kpekpele le mere. Tit legin o belegba enyi mboshi o kolo kpaleren mu bu baba yoro hen. Paul jinte ye tit ba diduman yoro kretugbo. Oro are noro. Paul hetitin ye bera chrétien ren ke no kretugbo noro ko ke be ushiba renelere. Ke be akunda yoro ese ke ra orese ke be kpale denre ngiki pose. Ale bereren Paul ekpa hetitin ye be kwa ke kakunda le ayangba le moizimbra jonoro be kpa PTG tu aren ke vie ke be so mo jenge bona hore shigbo uneshi. Ale ine kana kwan ke ga chetit na. Ewu inye chrétien sasarenel be ba bo belegba e babajo ofo kwanoro. Inye ofo wa chele be bo sere ngikin ke pie on po wone bo ale be kpa buka kele ke be ta chrétien refun. Iye aren ofo shiban ba mimikela en ke be ba PTG tu fwa popo ngiki ta satan ma no ron. Gune be nyishi Philemon na kwanoro. Paul raga na kwanton che Philemon le onoja chrétien o pala o chauno. Philemon no kolos o no azimine gbo no. Paul raga na kwanton romo gbo ko agbon branche du wayo ko e branche jing po du wayo elebreso. Na kwane he Onésime no le Philemon kangano jakpa inojo. Eramu ye bayi wo ese Onésime se Paul romo gbo boje os kale chrétien. Abe e branche ni onu Philemon na kwanoro. Paul che Philemon le ofokwane sese on gbonu le apfia le ashiple eri beo ona kwanoro. Paul he Philemon ko Onésime no la hora le kanga yoro wun amele lu no je chrétien yoro tete. Mais vient ye Onésime be so seje romogbo. Et c'est Paul rale bunun roche bo yenele ale meta Onésime be so nseyo ale bobo na ravivi Onésime pashini shigbo. Paul le Onésime ka kayi Philemon egbo. Mele be shugbon le kilo akpenpo omoya le. Paul rou chrétien kolo role cheono ne le Philemon le din role. He ko ekpa disu bo Onésime. Ga wo fe kangan jak ba imene wo esebe wo fe no je temene. Paul mo so shire na kwantono ese wo negele bunton. Enyo mu jonten wu na kwan Paul rere che Philemon no le na kwan po chechen ufolo Paul rere o mo npo wu o e he Philemon renyijo. Paul e he Philemon na kwantono ko be wu Onésime fere popon rale kangas po ese amele nonje chrétien. Paul e he Philemon ko ne jinten ye Philemon ba le bue do shin tenen he na.
Ale ine kana kon kere che Filemon. E unye e bebose yanye eleji ele no gelente. Inye Paul ba yanye ne sen se shitete. No nrale bunro shiba yanele. Inye ba shi opuyele John yikibe nyashi ho ikileshi. O le boy ron kikin ke vivie kebe dio fo shibana jan kebe o. Bune benyi shebe na kwano. Ko gbo jenye Paul Bapie aun ke letin so. Ko rasose o. Orere na kwaton na gbo e branche jinkpo droit yo le breso. John nous na kwaton ron. E ya ye chrétien hébreu que nous judogbon ro wo kerere. Kele fanga hen kele chrétien agbo fanga hen. E se o fo shubon ro ke la oba ye ke block la memiji. E she ye ke block le mpo didi. Bouton bo se choro ke l'intejin. No je fo fote chinela. Ala ren que nous ke le gilet ki shike la hele. Kele kaane la esti ke heko chrétien rin ke rao bun ae ou o ke bo se be sofo. E se je farene le ko o fote yo gbonkpo. Ko nten yire ke bon opie e yinten. Ko Moïse mbran ke pale Abraham boso. Bono fo baba o forugbo. O ke bo so yese don o kespa non gbenyin. Paul rere na kwa che chrétien hébreu ne lele. Mtejin ke ba bouton no on bomse. Bono fo baba o forugbo no. Lo chrétien re o fo son. Yi roche Israël. Chrétien hébreu kenyi Moïse mbran shin. Aishi Paul na kwan boka kele. Oro ene are no hébreu na kwanwa. Oro pome busho oro arenon Paul ehe ebroarin mboron nyagbagwashin ne yanye Jésus bayi urun ni urushe wa wene lele Moïse le. Oro alem busho nenon e yanye Jésus le ntenyi ogbo oforugbon bayi urushe je farin tenyiren kediduma ofote gbonoro o la kwanu kele sen e se Jésus le kele la kwaranu se la kwan kelengi kiele no Mishikwa po je fonten yire bonela be yin ten lokela. E sen ten ke yin ra sera le bupo. Chris hun yo foru mumunuo. Chape no bono hun kelene e chikwa keke karere no. Numbo aloni ya ofo. Mbo shise popo no yese doshe. Mbo no fo Moïse session. Jésus chape non le tishi. Enyumu jotenu ebo nyako abenyako no on ke heko mpoton la abajimbo mpojen Moïse le o kelele tabernacle ojo pole he abeton o ofun ke so pojeton le nten ke yilo ofun le rasera lo ofobinyak le la kwan poushi e hokele mpon rale ikiole o domudon o le bun jovaro Christa peno baba ale bebe sono e lo bun fofon bo se lo elele o fole bidi ke o yoro mebele anana o renen e yale ye Chris Egyptiaren bo se sei ale ke belle ke le sondon ke bo pale buton don no mine o rekundase o enen pon e hente ji josukpo ipa yale ye e ipele yi ole fangan ke hu ole chrétien preso bu boshun intejin ko no ro fun ke tan lembon ke len le omse o ene anyo no ke yale ye e ipeton le yo ton le ko e bele gban ke le ada share fangan he akoto pole pa ye adashe ondo mudoshe adashe re kalangbe poun ole Jésus Christ le re kilene lo lenteji o pale ren e lo lenteji ne riche pepe yesen ale la onteji fe Christmana e bo etafuncha Iyo no ndonu fejina akoto pole lo o pie oro ene arenon e heko kolon negalon e nyeshe e lo vin bo alo inki puwain e waren ke miminya enre ale ineka ebrena kwan e wi akoto pol ba ya yoro he inye chrétien fo son ba yoru inye ba lelentejin musei e keke satan main bere ale ye Jésus lente yugbo ofo gbon o pale ofo shibano blegbin ofo ba e wo la kwale role ni mible anana Bune benye shi Jacques na kwano
Obu jorone ya yoro hinye Jacques no re na kwanton le Jésus no gei pe no ko non po. Jacques re na kwanton ala gbo e branche di agnon et le breso be gboshu. Chibin tonoro no nu Jérusalem. Na kwantone ya yoro he bunu ro bayen ye ebe lebo ya lentijin ebe ke pu miamia ro. Ebe kwa la kwan fren be le re o foshion. Bune le len po be pa yanye e on tiji. Fait Jésus mene, Jacques Bobo a yoro no njiki mundo o mechi ro popo buro ye yabu. Fengo jine tinin le, fleur le, tile, rene kwes verone le, boak bone choroles mene. Oro ni ono Jacques na kwanoro. Oro nkponoro, Jacques raralo ronye ebe bonte jiro e vivio fo bueyi. Ese rene toto po anyo no fengo jine ti o mveve shuo ya on mene. Oro anyo no aren kete ayele richa po poro ese kete blengbiche yesen ke o kelugyo. Buntone lo fo kwane wuwuro. Mbrane bashi o pie no jepie kolonoron buton rebo shibon. Enyu mo jontenu wu. Jono Jésus bashi fanyo no borugbon Jacques heojo fe buntene mene ne he ko bo se wu se ye miamia chibe no. Buno fo vivie belen alem bole rosupo. Ale la vivie fo be nya joshi holun bayen ye elese be nya joshi honjiki. Oro anre no. Jacques robun frère ye yalin ye bayen ye ebe sa sambone pie ligne son. Aren ke ya fo mbono ke be damel le buntone do. Jacques bonbonne le len pop bu joro fe. Echin ke bo fe gbongo role. Bune mi mimberu ayen le lale ankuni mi je pie sole mene. Oro alene yanye fu popone le tan e pie bwa popone le raralo rumoron. Jacques Paheko rena vivie belle mai no kewun e bo se le ofo kanro. La poso ale la pete diatu pala o la rada ofo sen os bare dalse. Oro ni ne heluko arin ko shigale mesere len ke miamiare fon o fore bore pekele. Jacques pa yanye o pushi fun o alo. Fenye eriditi go bafu o pushe kekeye mijibe nomenen. Inhe so ebe bafu o pushe kekeye o fobe o Jésus Christ o ele gyonen ne heba shin beshu. Ale mchi ton be gboshunu. Reno ale ofule ke odin rache rawun be wo fo kwa ngemenelo ale ke be boka. No ngemenelo ko kolon ke ba bontije serefo ke ba pa ro fo mbono re bokarinton ale ne le ofule ke odin beche. Ale ni ne ka Jacques na kwan e winye rabara yenye ebe bo pene fel ne ni niefo fo ngboru. Inye ebe da me ba le mbono e pie linye sona enro. Inye ebe da me ba fu pushe keke ofo shiban. Bun ebe nyishi Pierre na kwa nkponoro. Akoto Pierre muno ofoworo lo rere Pierre na kwa nkpole anyon le. Agbon ibranchen janyon le ibranchen janle len chochoyo ele breso Pierre rere na kwa piden Babylon gbo. Sylvain kelele Silas non. Oh Pierre bo le oburerego. Silas nkpokpono kpabo pididum ala koto Paul le. Pierre rere on a kwa piden che chrétien ke ba yo foru o ke no pon le, Galatie le, Cappadoce le, Asie le, Bithynie len. Chrétien ke no on tonel ron miamia fanga hen fekele. Oro oni on no Pierre na kwa nkponoro. Oro nkponoro. Pierre rara on a jalin ke ba yo foru nro ye. Kelo hun popo. Alek Jésus-Christ ne Pierre ro pule nro wu. Bun ke jintin belle tete. Ale karisha kpekpe di echelen. Ofoba o ke la jokpane ke kelo forugbon. Yon. Kebe baba klese ye elele mese e dijo va duman. Ale kebe pa kase akon ebunel miji. Oro anyonoro. Akoto Pierre lele agen fonni kelbo ale kebe yo forun. Engeke chele blengberen kebe yinten. Ale kebe ka fobo yoronele dingiki.
Oro arenro, elewun ye eyigo beba se kele se shi kele chalung benyi. Fen ye Saras ba se shi Abraham benyi mene. Mkpakpanese, bebe kolo kele yale. Enyu mujonten wu, Pierre na kwa nkponoro. No babib na kwa me doshi lonhun gbagba joshi. Genèse le, Exode le, Lévitique le, Somme le, Proverbe le, Isaïe le. Ofon bon Pierre ruru yin, yan ye nu yoyo Jésus. Yon, ne yal shigbo yoro nebe bo. Oro alenoro, akoto Pierre le londonu ye ebe yoyo Jésus. Ebe lele mese ele buno fo viel numpo. Ale bobo ebe umiamia. Nukpa heko ebe lele sanyo ebe serefwedo. Oro oninoro, akoto Pierre lenge mene londonu ye kebe sekele seshi, kebe diso lebwa yoro elo fungi kin kemimiaen. Nele lupo ndonu ye ebe bo elarare powe chefofo ngboru no ofo edie la kunda. Ale ine ka Pierre na kwankpon, ele enwe wunye ebe ba babal se ye ofo dumanoro. Inye chale yale beba bokelesa. Inye ebeba ke opu miamiang benyi e fu opu shie kekenye ofo shiban bewa. Bune benyi shi Pierre na kwa nyonoro. Pierre muno ofo wo lo rege Pierre na kwa nkpole anyonle. Pierre rege o na kwa piden rere agbon ibrenchen jean led wayo elebreson. Ranouman wo on ka rege o na kwa nyoron. Chibin tonoro arechi konuno Babylon onoro konuno Babylon on chechen yo. Pierre na kwa nyon ele ke chenren ke bayo furu nundonu ale kebe die chele ekeke ajokban ke bao kelo furu bun. Kebe ka aren ke yampu bun miji ale kebe pa le jono fu heba shinairo. Oro are ono Pierre na kwa nyonoro. Oro nkponoro run Chris ruos pete Pierre le, Jacques le, Jean le ngbenyin. Yanye nabano ale na kachi foshiba na blingbi. Buntone kwalo lo moye senye jono fo heba shinon le no hore tete. Ale Chris jitia renel beche buntone le ngo fenye kanine gbe on kushino romene. Oro anyonoro, arene ke huen walun chocho ke ya yampubu elongi kie wugugon. Pierre le londonu ye ebe kakele miji. Pieme chrétien piden el breso, arene ke fafangiki o ke hunwa ofoso renel chochon. Ofo bak poso keleshi feye bale Sodom le Gomorrhe ngikinel mene. Enyu mujonten wu. Inye Pierre ne barage o na kwa nyugon, numuye oro michene dase. Ese negadin skwa kundaka bo anga babun fe noko. Mbran yezi lo kolo gonu nuwa rea yoro hen. Olen ye bekbe ovya nyujenele. Oro aren e yabun ba eshu ale krisale ufoshiba no blingbi. Pierre heba shinye jova ba poso abele renelishi. Fen ye bale nowe breson mene. Nheko shiben tenoro akeke renele lebunton nero. Pierre heko ofo heba shinye ba lolo oforu popole e shipata popole. Bunu shiron ba no keloro. Ale michinton be gboshun ofongi kinele kebe popojon bibe henoro e tafu. Kebe pale bu fangan tenbe lo kebe reda ofose. Ale ine ka Pierre na kwa nyon ele enro wunye run Chris ruos peten beba osele entejene beba jon ofo heba shino ron mese. Inye bayen ye ebe ka aren ke yampubun miji. Inye ebe ba fopushi ekeke ofoshiban ba se foru popon. O ba pa emimi aren ke gbo fonae e shipata poponoron. Bune benyi shi Jean na kwa nkponoro. Jean na kwa nkponole na kwa mfre arene ofolo akoto Jean rere non kpo. Na kwa tonu foshe na kwa anyugbe nele. Lefe Jean nou ko efezi yo. Ko efezi se yo. Onerere o na kwa nele agbo Abraham ko eche pie elebreso. Chibi nkpokpono onerere evangile nou dine yin. Ralenji ki kwa po ro Jean rere na kwa tonu. E se arene ke le chrétien nou ro onerere na kwa. Nongele yikele e yigoleni ki ho hobu Christ se o ke kachi chrétien nou. Ke lo ne vivie ni le ke lo ndono na kwa tonu ro. La kwantone hebu tete arigyo.
Antichrist ne le, lakwa le, kolo le. Oro ni onu Jean akwa nkponuro. Oro nkponuro, Jean hel ko fole kanye. Oro wun, chrétien renel ben no ikanye nuro. Ale ben no ikanye tonuron, bayan ye ebe mukele lakware. Ebe pa mo ye Christian yi yele lakwa nuro wo ke bo se nya lakwa she holo. Oro anyu nuro, Jean hel antichrist no jo le lishi. Ke hebu fanga henjo, ke heko gale Jésus le Christ no ke pa heko ofo genra wa shi yesi akoro. Enyu mo jontenu ke heba shiko buya yare apo ba somu ogenpo shi ale Jésus jitiare ne be pokele yi. Agbu ebra sami furo be sasen bunu genre rene yanye buya yare apo pontonelo okelo dumanoro dada. Oro anrenoro Jean yanye ofo gelene le abosemo gelene le ba noara. Ofo gelene ke kolo kelesa et c'est abosemo gelene ke nou fe kan menen ke tout que no gelitie. Oro alene pa hekolo jo. Oro ntonoro jara ralo ko erose be heko kolo fo ale ra kolo no gelo. Oro ninoro krere jonten. Kolole kolo fo no shiole ye ebe wo kulene lere. La poste, Jean yala yoro henye, au fouet cheli serenu pou. Ale ntene la vivinile, ntene vivinile payi. Ale nyine ka jana kwankpon, e wuye beba kwaren ke pete jitu na horen. Nye beba le ale rega la kwalero. Ale ye beba yanye e kololo no gelene kele sofo shibane mimikla enle. Bune benyi shi Jean akwa anyunuro. Jean rere na kwa anyuro no, ale na kwa anyu kala ningbele agmu ebran goran jepie elebreso. Chibin tonuro ko no efezi yo, ko no keke yo. Ko di agbon yao, ko rapise wo. Jean he jonten o na kwa noro. Besigene rere na kwa keyigo ni le regbo o kenebo ale gelele. Njiki ariche di akuna ye yigone le regbo o ke ne bon bose le fo kwa nkpo. Arichi bose le no ge yigon kpo no di kiria. Grekumboro o shele yigone le regbo. Jon fren no na kwa piden ron afanga hen no na kwa anyunu ro. Febuntane mene. Jean pa hen ye bobo ye chrétienne lebe kolo kelesa. Jean pa he ko be kolo no shi. Ebe popo kulene loro tafoyi. Akoto Jean pa leli shiko gberere fanga hempi adema enoro. Antichrist ntone le heko Chrisra wa shi patan yese akoro. Enyu mo jontenu arene ke kwa Chrisbuni ya no ke ya yakolo mu ebun. Jono Jean hekelese on akwa pidenu ron. Ne pa chero he Jean akwa anyo abe nele enenkpon le roko. Enyira tarin toni shenyere nigbo enyira para lekeleri jonso. Jean akwa anyo nuro no gel no kene kelobo ale kebe yo forun. Jean yaye nu kolo dotete. Kebe yo foru dio ale Christ le ofo shiba nuro. Ale enyine ka Jean akwa anyon. E wiye akoton hosen ba ye nu kolo no gelo. Inye na ba viviye kebe bofo kulene le poporo tafoyi. Alen ye aren ke kwa bunin jikini ke pete jitu Christ ke yan kebe ba di ofo shibana ganle. Bunu ebe nyi shi Jean akwa arenuro. Ko efes bo, ko efes senyo o genre re na kwa regono agbo Abraham ko jepie elebreso. Genre re na kwa regoni keno gete nkpo kelele Gaius. Gaius le yinu rominji kine di. Abe ne ale onu Jean kwa renuro. Gaius di eyoro no ke opuna hore nuro. No gen ka dara ofokwan ne pate kelishe yese.
akoto Jean ke Gaius bauru no nete no geli shedo. Funu Diotrephes setan le, nten Gaius setan le galen pokponu jong. Diotrephes redi sure bo shibona akoto neleke ya yanu jong. Nu kolon ye nono nongbe nyo fokwanu. Diotrephes ka kolo ye bete no gel ka daga fokwani shi. No gel ke kolo ye ke bete njiki shi fokwanu ron. Diotrephes vie ye be jikele bain, be pa wakele pieji fokwanu. Ese Démétrius le chrétien ro yoro. O pale akoto Jean keun njiki he gyo yoro. Areti Démétrius sole renebo akoto Jean akwa re goni ki ofokwan. Enyu mo jontenu Jean akwa re abelo hunuro. Jean he Gaius ko no gel ka daga fokwan be fokele sigbo fe ba shiro fun gbenyi mene. O shiole ye Gaius be lo no gel bunmi aklele ko bo yoro ne yese. Gaius popo le bunton. O nakwa anyu rone le are rone le rere kun. Jean heko nakwa anyu tone le rafo no nya gbo je ba u no gel ne le kebe u kele si kele didigyo. Ale ne ka Jean nakwa are ron. Ewuye nakwa tone dame ya yoro hinye no gel shitin o a lotete. Ewuye nakwa tone ba yan ye funu Diotrephes ta ki osoro ne le Gaius ne le rabaga len popon. Ale ye ne ba yan ye nu kolo no gel no ne le kle ba di o fo shiba no ron tetele. Bunung ebe nyishi Jude na kwanugo. Renindi ko judo, ko judaso, orere na kwa tenen. Le Jésus no jayi kwen ko nongpo. Jude rere na kwa na bo brashen joni do ayo le breso. Le fe jufon le nusomuon bo on rere na kwa tonomene. Chibi tonoro, bo popu ja fu kwanugo. Ingikini kele se popubu ke kwa le bu fe no piemenen ko yi ofu kwanugo. Uyon Jude le chrétien rene lundonu ye ke bele le misi edi integinuto. Abe branjo nio nu Jude na kwanugo. Abe uninugo Jude ragalo ko iyo jwa ba changi kini pieju Egypte onu on. Bete arrête ni kraba ke linte ji raba ro unu no poso kelishi. Mpakwanesa abe lo hare ne heko. Ofo rula ne reni ni unu ro poso Sodom le Gomor le onu no kelisa yun le shi. Buton le bune le lishi. Abe nanyun le enarin le e bongi ya popo ku yi ofo kwanu won e popo bu fretonne la. Fe e shikwanu lo shi miji lemlele. Haonu miji ranu no keloro on veve pour kele yigbe le. Tinere se amon oni nishin le. Ngojine ti apopuro o ti arufie le mene. Enyu mu jotenu Jude na kwan ehe jonu ranu Bible na kwa kala ngbero. Umbonu Archange Michel le abusemun le gbagbanyi Moïse wo wotanu roun. Jude supo hejo. John Enoch heba shuko ofoba bo owe fanga ne le ekposongi ki apupu neli shinu. Jude supo pa hejo. Jude na kwa rere kunugo. Jude le chrétien ne londonu ye ke bo so fokolo nugo. Ke bo pa u arene ke totopo anyu ne rohoyi. Ke bo pa chakela e rekele pieji lago. Ale nyeka Jude na kwan e wunye Jude ba he kposonu ofo kposongi kishi la hogbo nujo. E jakuna wu bun fren nu be popo joron. E pa wuye chana arene ke vivie ke bi di ofo shiba na janu be chanle. Cheun kelele ofo le be din le e ba ji Jude poshi. Bune benyishi révélation na kwanugo. Akoto Jean rege révélation na kwan agbon ebran goran jilon hunduwayo elebreso. Inye ke ba yi Patmos bon. Révélation na kwan epa yi ale bib na kwa pidano kele le Genèse nele. Genèse na kwan helin ye paradin ba jashi. Révélation na kwan helin ye bakpa ba u paradinogo. Oro ebran Jean nyo no révélation na kwanogo. Poule amubu enelon. Oro nkpon membe shuare nogo. Ke he Jean ye bege na kwa chefo kwa lo hware.
Ofo kwantonel no Éphèse le, Smyrne le, Pergame le, Thyatire le, Sarde le, Philadelphie le, Laodicée le gbo. Oro alen le onin le go, Jean wu Jova amogo so oshiba go. Ofo bon na kwanten ke hankao ke se sheki lo hwaren, belo vianu jen o le kristin ke lie yo furugbon. Oro lo honogo, bo lo hwareno ke be se na kwan shin, Jésus mingme lo honshiago. Inye bang mingme ale piden shin, Jean wu ngike alen ke moso bonga alen ke nebungo o le abajimbon. Ke laren ke tiajin ke se arole, role. Oro lo hwareno go. Mvevenek posubushin, Jean wu waware alen ke nyinyeshi, me agen ke be yo foro dion ke be nekel powebo. Akoto Jean kpawu o ya gbohen ke pie o pogo. O ke pie se humbu gbonu goson. Enyum mujonten wu. Genèse oroare abe neoningo. Ofo heba shiko yigon gale yikitete wun o jen ba hunu. Ba poro orovin shu Adam le evle rupuo ke ne ofo mulono roshi. Révélation na kwande yanye orovi piden o le Satan o kpalek palan. O wo orovi go shu Adam le evle rupuo ke ne ofo mulo Eden gbon. Yigon gale yikitete wun o jen ba hun bo pile blingbi jezin le mesin. O gbole agengbe ke heke joba shio ke le Jésus le ba diun. Révélation na kwande yanye ngikinton ke le ngiki akpe brana jale. Oro epiele nya kole ron, dianyo jen ming me bulo hware ron shi. Jean ewu wawere lo hware alek brakata lo hware le. Brakata non bonne yanye ofo ba nene main pouwa. Oro nele nenkpolego. Wawe mesigon kwe bon na kwan ke hankane lo Jean. Ne he ko be die. Ke kwa he Jean ye be popo ofo te gbona on chelen. Bete. Nou bun fe ofo adashe ganyon. Ple wawe lo hware gone fok brakatan. O mbolo gbohye fo heko. Ma ino shiban kachi elek pashile o kristin le shiba. Oro ne anyonogo. Jean ewu jeji aron ke huo. O ke bo mesiro che ofole o shisoku gbole. Nokpa wu men ke ngmi Satan le o wagwa pupu ne le che fo shipatan yen. Ple oro ne arenogo. Jean ewu kpane pien fren ke da meyo lon hontete. O ke mimi main na en. Oro ne alen eya dianyo jen so sion fanyin gburugbo alengi ki akpe brana jalen le. Oro ne onile ne lo hun lego. Wawe lo hware ke bo shiga ya fen ofo pujiji no gon ke be wushi shinye. Inyen elemun ye ago gbon ofo bago o po nu. Na ro abajimbon kun kelele Amagedon. Oro ne lo hware le ne pien lego. Ke heyigo agbamonu gon moro ro o kelele Babylon gbonunjo. Numonso ne piel lenkpogo. Ese ne pien ale afro nenele upu jijikel oke jijayigon buru ke pososhi. Oro ne nya konogo. Jean ewu Jésus ale nusonjaren ke no furugbon le ke posongi ka poponelshi. Amon wu fe jaren no oro branyo me shu oro branjanyo no gon. Ehe men ke bang me Satan enne fu akomo chacha no gon jole. Chris o agbon akpe odin jole. Ropulen ba shushi yen jole. Poson Quebec posongi ka popule wagwa popune shijole. Jean ewu Jérusalem popo yoron. Ale o home jibone pie o fole yanyo jeno shisokuno gon le eson. Jibonton o huntine le riria banelgo. Ale ine ka révélation na kwan. Ewunye amon feren ne ba yanye John ofo heba shi Genèse oroare abi ononin ron beba shuche. Eye ofo beba wo Kristo robu kwanel powene. Ekpawunye ofo shibana ba le bun Jova vivin be shu shi ye membe le wowo fen ye ba shu forugbon mene.